Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Рӯзи сеюми ман дар Масқат, Омон. Киштии кияй? Подшоҳи пешнашу Қабус раҳимаҳуллоҳ. Иҷарам чизш мегӯянд? Минои Қобус. Минои Қобусаш мегӯянд. дар рӯ паруш инаи қалъае ҳастае ки мардуми Омон зидди Португалия ҳастае ки ҳамо ҳамла кардаги буданд, зидди ҳамо ҷанг кардагиянд ва сабаби дар ҷангшо биридан мардуми Португалия партофтан рафтан ҳамин буд ки бисёр ҷои маҳкам буд, ай боло, яъне поюм боло рафта наметонистанд. инаи бозори матраҳ ай яке ай бозорое ки бисёр таърифш мекунанд, яъне машҳур ай мақсад. инҷа сурати подшоҳи пешина ва подшоҳи ҳозира Қобус яке ай подшоҳое ки бисёр ҳукмронӣ кардагиай. анами Қобус ай, инаи парангиш ай, ана и ай, анами бисёр ҳукм кардагиай. инаи ҳозираш ай. насигаи Уман ассалам, Умони Тенҷ. кадоме ки бозор меояд баъди аср биёяд, барои ин ки аср бисёр мақсад одам ҳуя намаҷош. хурморо ранги баъзи ҷо ангуроро қопча мегиранд, ҳаминам хурморо хеле мегиранд. якум ай паррандаҳо дар амон мемонанд, намеғалтанд, хурмоаш намеғалтанд. кадмешам даму хурмоам ки ғалтид да ҳамун қопчаак места. хоб дигар хай бозор ай. ҳозир мебинем чи мақсад чӣ дорад ҷои тари бозори матраҳ холӣ ай ҳозир, барое ки асрда одами бисёр ай, одамаш дар аср бисёр ай. бозори кӯҳна ай, чӯбӣ чӯб қати рост кардагӣ ай бозор. солша намедонам кадом сол ай, рсидан дар кор ай. кӯчаҳои тангак дорад, солҳои пеш ҳамита рост кардаги солҳои пеш. бозор беҳад кӯҳна ай. нигоҳ кунед бозоро ҳиндиён чӣ бисёранд, мақсад арзон да кор мекунанд. салому алейкум. भाई ये बाजार को कितना साल हो गया है? पुराना है? बहुत पुराना है, हाँ 40-50 साल है, 40 साल है, ऐसा तक हो गया। पुराना है. مگه 40 سال 50 سال است نه که با فیلم خیلی میکنم او دام کهنه ای بزرگ. بزرگ کهنه ای خیلی میکنم. تقیه عمانی این سنترش حسن شام راه میروا، حسن راه میروا، اسمام راه میروا، هم مطلبا راه میروا، راه دورا ودام اوزی کام هیچ خیلی شاو جسوزه شاو میبیاگه شاو بیه خوبه. കോഴിക്കോട് ഉണ്ടേ चलेगा ना ये magazini çi Pakistani. Selam aleyküm.
Баҳарат? ايوه بحرات. این магазини приправой оригинал настоящий. Да, овқато медозанд ку. номайда карда. Магазина. Ина ай гул сар кардаги. Чиз бигӯй? аз дабӯш бовар ку маҳс мешавад. Дабӯи ҳамин чида. Дабӯи гулу, дабӯи баҳороташ. Ин чою сиёҳ. خلاص چیزی که بگوی اینجا یافت میشه. اوقاتای هندی گوشت قطعی، گوشت ماهی قطعی، نه نون شای، نه ماهیه، نه با چیز دیگه دورم میریزیش. اینم نمیدونم چیه کروچی. دتاش برگ خورما میگیری ترشک که به حد تیزه. اینا یک پارکوی مسقط. این پارکو شاو آدما اویلاوی میان. شاو اویلاوی میان برای تماشا و فرزنداش قطعی. خیلی که گفتم درختاش به حد بسیارن. دولت سبزه دوستاره. پارک نگاه کنید. خیلی پارک ساوزی خوب از زیبا به حد کلونه شاوی جمعی خواهی که مثال تماشا کنی. این ایلا اولاوراکوی راهش اوی خنک هسته. خنک برای خوردن بپل بسم الله. الله جزای خیر بده کسی را که همین اوه مونده است. ماشاءالله اللهم بارک. بسیار عجایبه. پارک کلون ها اونا بالا دا جای با کودکان پردم جای کودکای. مقصد گرمه هوا ایرا فقط شاو میای خیلی جورا. اویلاوی باشه اگر شاو بسیار عجایبه برای تماشا و برای دمگیری استراحت. خب دیگر فرو اومدیم انشاءالله طرفی کسی میریم. خدا خواهد.